জয় শ্রীরাম। জয় জয় হনুমান গোসাই, কৃপা করো গুরুদেব কি নাই। পবন তনয় সংকট হরণ, মঙ্গল মূর্তি রূপ, রাম লক্ষণ সীতা সহিত, হৃদয় বসহু সুরভূপ। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাম। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बंधुगण, आज महाबली हनुमान महाराजेर पावन जन्म दिने आपनादेर सकलके हार्दिक शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत सारे शुभकामना देता हूँ। आज उनार पावन जन्मदिने उनार महिमा सम्बन्धे आमी आपनादेर काछे किछु उपस्थापन करतेछि। हनुमान महाराज हच्छेन कलिकालेर जीवंत देवता, भगवान रामेर दूत, भगवान शिवेर रुद्र अवतार एवं आमादेर संकटमोचन हनुमान। इनी अंजना मायेर मध्य दिए ए धराधामे अवतीर्ण हयेछिलेन कलिकालेर मानुषके मानुषेर संकटमोचन करार जन्य एवं मानुषके रक्षा करार जन्य। तो इनार जखन जन्मग्रहण करें तखन थेके इनी छिलेन एक विचित्र रूप। जन्मेर परेई इनी बोलें, माँ भूख लगा है, कुछ खाना दीजिए, कुछ खाबार दीजिए। तो माँ अंजना माँ बोलें, आमी मीठा स्वादिष्ट लाल लाल फल आमी निये आसछि। किन्तु भूखेर ताड़नाय और जन्म मुहूर्तटा छिलो भोर प्रभात टाइम, सेई समय सूर्य ओठार टाइम छिलो। तो भूखेर ताड़ना माँ के इंतजार ना करे, अपेक्षा ना करे, सूर्य के मीठा फल स्वादिष्ट फल लाल फल मने करे ताके खावार जन्य ताके पावार जन्य सर्वशक्तिमान निये तिनी आकाशे झापांग लागान और सूर्य के हाथे लेके मोर मध्य राखें। चारिदिके अंधकार छिये जाए, चतुर्दिके हाहाकार मचे जाए, समस्त देवतारा यंत्रणाय छटपट करते थाकेन। समस्त देवतारा हनुमानेर काछे आसे अनन्य विनय करते थाकेन सूर्यके मुक्ति करार जन्य। परे हनुमान ओनादेर अनुरोधे ओनादेर रिक्वेस्टे सूर्यदेवके मुख थेके मुक्ति करे देन। तखन परम पिता ब्रह्मा एगिये आसेन एवं समस्त देवतादेरके निये तिनि बजरंगबलीर साथे परिचय करे देन जे इनी हच्छेन एमन एक व्यक्ति जिनी स्वर्गेर समस्त देवताराके राक्षसकुल थेके राक्षसेर ताड़ना थेके उनी मुक्त दिबेन, उनी रक्षा करिबेन। काजेई आपनारा आसुन एदेरके आशीर्वाद करुन। तखन सूर्यदेव प्रथमे एगिये आसेन एवं हनुमानके आशीर्वाद करें एवं उनाके दान करें तार 4 भागेर 1 भाग तेज, सूर्येर 4 भागेर 1 भाग तेज दान करेছেন हनुमानजी। तारपरे एगिয়ে আসেন इंद्रदेव, इनी आशीर्वाद करें जे आमार वज्रेर प्रभाव हनुमानेर ऊपर कोनोदिन प्रभाव पड़िबे ना। तारपरे एगिয়ে আসেন आमादेर कुबेर महाराज आशीर्वाद करें जे आमार आशीर्वाद रइल जे हनुमान के युद्धे केउ परास्त करिते पारिबे ना। तारपरे अग्निदेव आसेन, अग्निदेव बोलें जे आमार अग्नि कोनोदिन एनाके हनुमान के स्पर्श करिबे ना। तारपरे आसेन शिव भगवान, शिव आशीर्वाद करें जे हनुमान के कोनो अस्त्रे कोनो हथियारे मारा जाबे ना। लास्टे तारपरे आसेन ब्रह्मदेव, ब्रह्मा आसेन, उनी ताके आशीर्वाद करें जे आमार ब्रह्मास्त्र एके स्पर्श करिबे ना एवं इनी आरो आशीर्वाद दिएছেন जे जे कोनो समय किसिर जे कोनो रूप इनी धारण करते पारेन। सर्वशेष आसेन आमादेर मृत्यु देवता यमराज, उनी आशीर्वाद करें जे
আমি কোনোদিনের প্রাণ নেব না। তো বন্ধুগণ, আমাদের হনুমান মহারাজ বচপন থেকে, ছোটবেলা থেকে সমস্ত দেবতাদের বরপুতে আশীর্বিত হয়েছিলেন, বরপুত হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে যে হনুমানকে যদি আমরা পুজো করি তা আমাদের কি উপকার হবে। তো আমাদের হনুমান চালিসায় বলেছেন, অনন্তকালে রঘুবর পুর যাই, যাহা জন্ম হরি ভক্ত কহাই। হনুমানকে পূজা করিলে মৃত্যুর পরে আমরা ভগবান রামের ধামে আমরা চলে যাব। কিন্তু বাইচান্স যদি আমরা আবার মর্তলকে মানব রূপে আবির্ভূত হয়, তবু আমরা বচপন থেকেই সেই ভগবানমুখী হবে, ভগবতমুখী হবে, হরিভক্ত হবে। সবাই ওকে জানবে যে ইনি হচ্ছেন একজন আধ্যাত্মিক মানুষ, ধর্মমুখী। আর কি লাভ হবে? ভূত পিশাচ নিক নয় আবে, মহাবীর জব নামে শোনাবে। এই কলিকালের মানুষ যাকে সবচেয়ে ভয় করেন উনি হচ্ছেন ভূত, প্রেত, নেগেটিভ এনার্জি। কিন্তু যারা হনুমানের ভক্ত হবে তাদের ভূত থেকে, ভূতের ভয় থাকবে না, ভূত তার কিছু করতে পারবে না। তিনি ভূতের ভয় থেকে মুক্ত হবেন, নেগেটিভ এনার্জি থেকে মুক্ত হবেন। তারপরে আমাদের আরেকটা জিনিস আছে, যিনি ওনাকে পূজা করলে পাবো, যে আমাদের নবগ্রহ আছে। নবগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে খতরনাক গ্রহ, সবচেয়ে দুষ্টমী গ্রহ হচ্ছে শনি গ্রহ। তো সেই শনি মহারাজ হনুমান মহারাজকে প্রমিস করেছেন যে হনুমানের কোনোদিন ক্ষতি করব না, এবং হনুমানের যারা ভক্ত হবে তাদেরও আমি কোনোদিন ক্ষতি করব না। তো আমরা নবগ্রহ শনি গ্রহ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি হনুমানের পূজা করিলে। আর কি আছে? না সে রোগ হরে সব পীরা, জপত নিরন্তর হনুমত বীরা। আগর যদি আমাদের কোনো বিমারি হয়, রোগ হয়, ওষুধে কাজ করছে না, তখন যদি আমরা হনুমানের চালিসা পাঠ করি, না সে রোগ হরে সব পীরা, তবে আমরা আমাদের ওষুধে কাজ করবে, আমরা বিমারি থেকে মুক্ত লাভ করতে পারি। আরেকটা জিনিস আমরা হনুমান থেকে আমরা পেতে পারি, সেটা হচ্ছে সংকটতে হনুমান ছুড়াবে, মন ক্রম বচন ধ্যান জ্বলাবে। মতলব পূর্বজন্মের কোনো কর্মের ফলে যদি বিধি দ্বারা আমাদের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট, কিছু দুর্ঘটনা আমাদের লেখা আছে, কিন্তু আমরা সেই অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনা থেকে আমরা রক্ষা করতে পারি যদি আমরা ভগবান হনুমানের পূজা করি, হনুমানের চালিসা পাঠ করি। তা হনুমান সেই বিধির লেখনকে भी খণ্ডন করতে পারে, ওনার অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে। তো এই সমস্ত আজকে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করলাম। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম।